बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल वक़ार। जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं तहसील बहिश्ती ज़ेवर की। इसमें हमारा 7वां चैप्टर किताब तहारा चल रहा है और हम लोगों ने देखा कि किताब तहारा जो चैप्टर है इसमें कई सेक्शंस हैं और अभी हमारा मौज़ू पर मसाह करने का बयान ये सेक्शन चल रहा है। 20 सेशन हो चुके हैं, आज 21वां सेशन है। इस सेशन में हम इंशाल्लाह बात करेंगे जिन सूरतों में मसाह दुरुस्त नहीं। मसाह की मुद्दत, मसाह को तोड़ने वाली चीज़ें। आइए शुरू करते हैं। जिन सूरतों में मसाह दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 13, अगर मोज़ा इतना छोटा हो कि टखने मोज़े के अंदर छुपे हुए ना हो तो उस पर मसाह दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 14, जो मोज़ा इतना फट गया हो कि चलने में पाँव की छोटी 3 उंगलियों के बराबर खुल जाता है तो उस पर मसाह दुरुस्त नहीं, और अगर उससे कम खुलता हो तो दुरुस्त है। मसला नंबर 15, अगर मोज़ा की सिलाई खुल गई लेकिन इसमें से पाँव नज़र नहीं आता तो मसाह दुरुस्त है, और अगर चलते वक्त तो 3 उंगलियों के बराबर पाँव नज़र आता है और न चलने की हालत में नज़र नहीं आता तो मसाह दुरुस्त नहीं। अब इन 3 मसलों में यह कहा गया है कि मोज़ा जो है ऐसा होना चाहिए कि टखने अच्छी तरह से छुप जाएं। अगर टखना ज़ाहिर हो रहा है, पूरी तरह से नहीं छुपाता तो उसमें मसा दुरुस्त नहीं है। और मसा और मोज़ा जो है फटा हुआ ना हो, मतलब इतना फटा हुआ ना हो कि पैर की छोटी 3 उंगलियों के बराबर पैर का जो पैर नज़र आए, ज़ाहिर हो जाए। और अगर सिलाई कहीं से उधरा हुआ है या इतना फटा हुआ है कि बैठे में तो या फिर जब हरकत में नहीं होते तब तो नहीं दिखता, लेकिन चलते वक्त पैर की 3 छोटी उंगलियों के बराबर जाहिर हो जाता है, दिख जाता है, तो भी मसला दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 16, अगर एक मोज़ा में 2 उंगलियों के बराबर पैर खुल जाता है और दूसरे मोज़े में 1 उंगली के बराबर, तो मसह जायज़ है। और अगर एक ही मोज़ा कई जगह से फटा है और सब मिलाकर 3 उंगलियों के बराबर खुल जाता है तो मसह जायज़ नहीं, और अगर इतना कम हो कि सब मिलाकर भी पूरे 3 उंगलियों के बराबर नहीं होता तो मसह दुरुस्त है। अब इसमें यह कहा गया है कि एक मोज़ा में इतना अगर फटा हुआ है कि टोटल मिलाकर सबको मिलाकर छोटी 3 उंगलियों के बराबर अगर पैर दिख जाता है, खाल दिख जाती है, तो मसह दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, अगर 2 उंगली के बराबर सब मिलाकर दिखता है तो मसह दुरुस्त है। मसला नंबर 17, अगर कोई मोज़ा पर मसाह करना शुरू करे और एक दिन रात गुजरने से पहले मुसाफिर हो जाए तो 3 दिन 3 रात तक मसाह करता रहे, और अगर सफ़र शुरू करने से पहले ही एक दिन एक रात गुजर जाए तो मुद्दत ख़त्म हो गई। पाँव धोकर दोबारा मोज़ा पहने। यहाँ ये कहा गया है कि जब मोज़ा बंदा पहनता है तो अगर मुसाफिर नहीं है, मुकीम है, तो 24 घंटे तक उस पर मसाह करने की इजाज़त है। अगर मुकीम नहीं है, मुसाफिर हो गया 24 घंटे से पहले पहले, यानी कि 24 घंटे गुजरने से पहले पहले मुसाफिर हो गया, तो 3 दिन 3 रात तक, चूंकि जैसा कि मुसाफिर में 3 दिन 3 रात तक आप मसाह करने की इजाज़त है, तो 3 दिन 3 रात तक मसाह कर सकते हैं। मसला नंबर 18, अगर सफ़र में मसाह करना शुरू किया और एक दिन रात पूरा होने के बाद मुकीम हो गया तो मोज़ा उतार दे। अब उस पर मसाह दुरुस्त नहीं, और अगर एक दिन रात पूरा नहीं हुआ तो एक दिन रात पूरा कर ले, उससे ज़्यादा मसाह दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 19, किसी ने तयम्मुम की हालत में मोज़े पहने हों तो उन मोज़ों पर मसाह नहीं कर सकता, चाहे वो तयम्मुम सिर्फ गुस्ल का हो या वज़ू का या दोनों का या सिर्फ वज़ू का। इसमें यह कहा गया है कि अगर तयम्मुम की हालत में मोज़े पहने, यानी कि तयम्मुम किया तो वज़ू हो गया उसका और मोज़े पहन लिए, तो उस पर मसाह दुरुस्त नहीं। मोज़े पर मसा तभी दुरुस्त है जब पैर को धोया जाए उसके बाद मोज़ा पहना जाए, यानी कि तयम्मुम वाला नहीं, पानी से वज़ू किया, पैर धोया, फिर उसके बाद मोज़ा पहना, तब उस पर मसा दुरुस्त होगा। गुस्ल करने वाले के लिए मसा जायज़ नहीं। मसा यहाँ पर सिर्फ वज़ू के लिए जायज़ है। मोज़ा पहना हुआ है, वज़ू करने के बाद वज़ू के लिए उस पर मसा कर सकता है। मोज़े पहनने की हालत में उस पर गुस्ल अगर वाजिब हो गया और गुस्ल करने जा रहा है तो उसको वो मोज़े उतारने पड़ेंगे, पैर धोना पड़ेगा। मसाह की मुद्दत। मसला नंबर 21,
سفر میں 3 دن 3 رات تک موزوں پر مسح کرنا درست ہے، اور جو سفر میں نہ ہو اس کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ جس وقت وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے 1 دن 1 رات یا 3 دن 3 رات کا حساب کیا جائے گا۔ جس وقت موزہ پہنا ہے اس وقت سے نہیں، جیسے کسی نے ظہر کے وقت وضو کر کے موزے پہنے، پھر سورج ڈوبنے کے وقت وضو ٹوٹا، تو اگلے دن کے سورج ڈوبنے تک مسح کرنا درست ہے، اور سفر میں تیسرے دن کے سورج ڈوبنے تک۔ جب سورج ڈوب گیا تو اب مسح کرنا درست نہیں۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ مسح کی مدت ہے کیا؟ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اگر مقیم ہے تو مسح کی مدت 24 گھنٹے ہے، اور اگر سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات یعنی کہ 72 گھنٹے۔ 24 کے بعد ہاں 3 دن مطلب 72 گھنٹے۔ اب یہ شروع کس وقت سے ہوتا ہے مدت؟ مان لیا آپ نے وضو کیا 2 بجے دوپہر میں، 1 تاریخ کو 2 بجے دوپہر میں آپ نے وضو کیا، لیکن وضو کرنے کے بعد آپ نے موزہ پہن لیا، اور آپ کا وضو ٹوٹا 4 بجے شام میں، 4 PM 1 تاریخ کو وضو ٹوٹا۔ چونکہ آپ نے موزہ پہنا ہوا تھا تو آپ مسح کر سکتے ہیں۔ مقیم ہے تو 2 تاریخ کی 4 PM تک آپ مسح کر سکتے ہیں، 4 PM سے پہلے پہلے تک آپ مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مقیم نہیں سفر میں تھے تو پھر 2 3 4 4 تاریخ تک 4 PM سے پہلے پہلے آپ مسح کر سکتے ہیں، یعنی 72 گھنٹے۔ مسح توڑنے والی چیزیں۔ مسئلہ نمبر 22، جو چیز وضو کو توڑ دیتی ہے اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور موزوں کے اتار دینے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کا وضو نہیں ٹوٹا لیکن اس نے موزے اتار دیے تو مسح ختم ہو گیا، اب پاؤں دھو لے، پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ نمبر 23، اگر ایک موزہ اتار دیا تو دوسرا موزہ بھی اتار کر دونوں پاؤں دھونا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 24، اگر مسح کی مدت پوری ہو گئی تو بھی مسح ختم ہو گیا۔ اگر وضو نہ ٹوٹا ہو تو موزہ اتار کر دونوں پاؤں دھوئے، پورے وضو کا دہرانا واجب نہیں، اور اگر وضو ٹوٹ گیا تو موزے اتار کر پورا وضو کرے۔ مسئلہ نمبر 25، موزہ پر مسح کرنے کے بعد پاؤں پر پانی پڑ گیا، جس کی وجہ سے موزے کے اندر پانی چلا گیا اور سارا پاؤں یا آدھے سے زیادہ پاؤں بھیگ گیا، تو بھی مسح باطل ہو جائے گا۔ دوسرا موزہ بھی اتار کر دونوں پاؤں دھوئے۔ مسئلہ نمبر 26، پاؤں کا اکثر حصہ کسی طرح دھل گیا تو موزہ کو اتار کر پاؤں کو دھونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 27، معذور کا وضو جیسے نماز کا وقت ختم ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے، ویسے ہی اس کا مسح بھی باطل ہو جاتا ہے، اور اس پر موزے اتار کر پاؤں دھونا واجب ہے۔ البتہ اگر اس کا مرض وضو کرنے اور موزے پہننے کی حالت میں نہ پایا جائے تو وہ بھی صحیح آدمیوں کی طرح سمجھا جائے گا۔ اس مسئلہ کی مزید وضاحت یہ ہے کہ معذور کی 2 حالتیں ہیں۔ پہلا، جتنے وقت میں اس نے وضو کیا اور موزے پہنے ہیں اتنے وقت میں اس کی بیماری جس کی وجہ سے وہ معذور قرار پایا نہیں پائی گئی۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ وہ عذر اس پورے وقت یا اس کے کسی حصے میں پایا گیا۔ پہلی صورت کا یہ حکم ہے کہ نماز کا وقت نکلنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور چونکہ اس نے موزے مکمل طہارت پر پہنے ہیں اس لیے اس کا مسح نہیں ٹوٹے گا، اور تندرست لوگوں کی طرح اقامت کی حالت میں 1 دن 1 رات اور سفر کی حالت میں 3 دن 3 رات مسح کر سکے گا۔ دوسری صورت کا حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت ختم ہونے سے جس طرح اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اسی طرح اس کا مسح بھی ٹوٹ جائے گا، اور اس کو موزے اتار کر پاؤں دھونا پڑیں گے۔ اب معذور میں یہاں پر 2 کیسز بتائے گئے ہیں۔ معذور کا جو ایک سیکشن ہے وہ ہمارا پیچھے گزر چکا ہے،
جب ہم وضو کے بارے میں بات کر رہے تھے تو معذور کے وضو کا اعتبار کیسے ہوگا، یہ سب ہمارا ڈیٹیل گزر چکا ہے کہ کوئی بندہ کب معذور بنتا ہے، مطلب ایسی کون سی علامات ہیں جس کی وجہ سے وہ معذور قرار پایا جائے گا، اور کب معذوری کا حکم اس پر ختم ہو جائے گا، اور معذور کا وضو کس طریق مطلب اس کا کب تک وہ ویلڈ رہے گا، اگر کوئی معذور وضو کرتا ہے تو اس وضو کی مدت مطلب وہ وضو کب تک وہ باقی رہے گا، یہ سب ہم بات کر چکے ہیں۔ اور ابھی یہ بات کرنا ہے کہ معذور جو ہوتا ہے وہ اگر مسح کرے گا تو پھر اس کی مدت کیا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بتاتا ہوں، جیسے اب ایک ایگزامپل لے کے بتاتا ہوں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، مان لیا ظہر کا وقت شروع ہوا 12:15 بجے، 12:15 بجے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور 4 بجے تک مان لیا ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ اب اس نے وضو کیا 12:30 بجے، وضو کیا اور 12:45 بجے اس نے موزے پہن لیے۔ 12:30 سے 12:45 تک اس کا وہ چیز نہیں پایا گیا جس سے وہ معذور ہے۔ مان لیا معذوری اس کی یہ ہے کہ ہوا خارج ہوتا رہتا ہے، ہوا خارج ہونے کا وہ معذور ہے، ہوا خارج ہوتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن 12:30 بجے جب وہ وضو کرنا شروع کیا تھا اور 12:45 بجے تک اس نے موزے پہن لیے، تو 12:30 سے لے کر 12:45 بجے تک اگر اس کی ہوا خارج نہیں ہوئی، پہننے کے جسٹ بعد ہوا، یعنی کہ 12:46 12:47 پر اس کا ہوا خارج ہو گیا، یعنی کہ پہننے کے بعد ہوا۔ وضو جیسے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت سے موزہ پہننے تک اس وقت اس کا ہوا خارج نہیں ہوا تھا، ٹھیک؟ تو اب وہ اس پر عصر کے وقت میں بھی جب وہ وضو کرے گا تو مسح کرے گا، اس کو موزے اتار کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مغرب میں بھی، عشاء میں بھی ایسے ہی کر سکے گا، اور فجر میں بھی 24 گھنٹے تک اگر مقیم ہے تو، اگر سفر میں ہے تو 72 گھنٹے تک وہ اس پہ مسح کر سکے گا۔ لیکن اگر 12:30 سے لے کر 12:45 بجے تک، یعنی کہ وضو کرنا شروع کیا اس وقت سے لے کر موزے پورے پہننے سے پہلے پہلے تک اگر اس کا ہوا خارج ہو گیا تو عصر کے وقت وضو تو ٹوٹے گا ہی، کیونکہ وہ م، کیوں ہوا خارج ہونے کا اس کی معذوری تھی، تو معذوری کی وجہ سے اس کا عصر کے وقت تو وضو ٹوٹے گا ہی، اس کا جو مسح کرنے والا تھا وہ بھی اس کا باطل ہو جائے گا، اب مسح نہیں کر سکے گا، اس کو پیر دھونے پڑیں گے۔ یہی دو کیسز کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ اگر ناظرین آپ کو ہمارے سیشن سے کوئی بھی سوال ہے یا کوئی سجیشن ہے تو کمنٹ میں آپ پوسٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔